बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मौलाना साहब वो कुछ उगल रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था कि मौलाना साहब जो हैं हमारे बारे में बताएंगे हम और हमारी इज्जत का जनाजा निकालेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद निजी टीवी के प्रोग्राम में एक मक्कार ने कहा है कि मैं आपको बूट मारूंगा और ये मैं हिम्मत रखता भी हूँ, ये भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और हर ब्रेकिंग का, हर बुलेटिन का वो ब्रेकिंग के फट्टे बने हुए हैं, वो हर खबर का हिस्सा बने हुए हैं। जो इंडिया है वो भी अब उनको रिपोर्ट कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मौलाना साहब की दाढ़ी में अल्लाह लिखा हुआ है और उनके चेहरे पर माशाल्लाह नूर ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रौनक है। यानी कि उनको मुख्तलिफ जो अलक़ाबात हैं वो दिए जा रहे हैं और मौलाना साहब जो हैं वो सोशल मीडिया की जिन्नत बने हुए हैं। और वो वैसे भी अब गरम मसाला लगाकर गरम गरम ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो अपडेट कर रखे हैं। माजी की खबरें जो हैं नून लीग और उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन पर मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं कि अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत बन जाए तो ये चले ना, क्योंकि मौलाना साहब जो है वैसे भी उनके काफ़ी उनको जगह से शिकस्त हुई है तो उनके पास कोई वजारत तो आने वाली नहीं है। तो वो कहते हैं अब जो भी है, जो माजी का सच है वो अब आवाम के सामने रखता हूँ, हो सकता है कि मुझे कोई भी वजारत जो है वो मिल जाए। मौलाना साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि अदम एतमाद के जो है वो बाजवा साहब के कहने पर हम लाए थे और उसके बाद जनरल बाजवा और जो जनरल फैज़ हैं हम उनसे मुसलसल राबते में थे। उन्होंने कहा कि ये सब करना है तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, उसके ऊपर मोहर लगा दी कि जो कुछ आपने फरमा दिया है वो हमने अब करना है, आप इसको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब का एक और ताज़ा तरीन गर्म समोसों की तरह बयान है कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं हैं। हम जो हैं वो जो लोग हैं सोए हुए उम्मीदवार थे उनको जितवाया गया, हमें हराया गया है। जहाँ पर हमारी सीट थी वो नून लीग को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हमें ये मंजूर नहीं है, अब हम चुप करने वाले नहीं हैं। उसके बाद जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदारे हैं जिनके पहले अच्छी खासी इज्जत थी, जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बातें नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब चंद लोगों की वजह से, चंद मक्कारों की वजह से, चंद बेवफाओं की वजह से लोग जो हैं अब उनसे नफरत करते हैं। सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो भी आए रोज़ मुख्तलिफ खबरें जो है वो देते हैं। वो नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल नज़दीक हैं। वो अक्सर जो है लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करने जाते थे और नवाज शरीफ साहब को ताज़ा तरीन खबरें जो है वो देते थे कि नवाज शरीफ साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटू मियाँ भी खुश हैं, आप भी खुश जो है वो रहना सीखें, आप खुश हुआ करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लंदन में जाते थे और ख़बरें देते थे। उन्होंने अब जो एक नया इंकशाफ किया है, वो कहते हैं कि वो सोचता तो होगा कुछ उसके साथ क्या हुआ, वो सोचता तो होगा मियाँ साहब यानी कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो सोचते होंगे कि उसके साथ क्या हुआ और उसने ये कैसे किया। उसे बड़े शौक से वापस लाया गया था, यानी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, तो उसके साथ क्या हुआ और उसने ये उसके साथ किसने किया। मुकदमात ख़त्म हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त हुआ, मुखालफिन जो उनको जेलों में डाला गया, इमरान खान साहब जो हैं और दीगर इमरान खान साहब के जो हैं उनको जेलों में डाला गया। बेहतरीन उम्मीदवार थे, उनमें से भी चुन चुन कर खड़े किए गया, लेकिन उनको भी इबरतनाक शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी उनको जितवा दिया गया, यानी कि धांधला करके। अब ये सुहेल वड़ैच साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब के बारे में बातें करते हुए थकते नहीं हैं। अगर लिखने पे आए तो इनकी जो कलम है उनकी उसकी जो स्याही है वो ख़त्म नहीं होती, रात जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो नहीं थकते। लेकिन अब अजीबो गरीब जो बयानात हैं वो दे रखे हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड जा रखे हैं। यानी कि खान साहब जो हैं वो कह रखे हैं, उन्होंने खान साहब जब भी हर रात को 9 बजे वो यूट्यूब पर लाइव आते थे और बताते थे कि ए मेरे हम वतनों, ए नौजवानों, आपने झुकना नहीं है, आपने बिकना नहीं है, आप गुलाम नहीं हैं, आप आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही हैं।
کسی کے بھی آگے آپ نے نہیں جھکنا، اور انہوں نے اس کے اوپر رٹا لگوایا ہے، اور ہر نوجوان جو ہے اس کی زبان پہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ بھی سمجھ گئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس یوتھ میں جو شعور ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ یوتھ جو ہے ہمیں ووٹ نہیں دے گا، برتنا شکست ہوئی، جیسے بھی یہ جیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد کامران شاہد صاحب ہیں، پاکستان کے پرامننٹ صحافی ہیں، ان کا پروگرام تھا، اس میں فیصل وابرہ صاحب تھے، احمد اویس صاحب تھے، اور مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی تھے۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت ہے، صحافت میں ان کا ایک اپنا نام ہے، ان کا ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو ان کے جو نامور صحافی ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ احمد اویس صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل وابرہ وہ بندے ہیں جس نے ARY نیوز کے پروگرام میں ٹیبل پر آ کر فوجی بوٹ جو وہ رکھا تھا۔ فیصل وابرہ صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں یہ سویٹ یونین کوشچن نے کیا تھا، جب وہ کمزور ہوا تھا تو امریکن ملٹری کے سامنے خود کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیبنٹ جو ہے اس نے اس کے سامنے بوٹ رکھا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادارے حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، اور حکومت ہی اداروں کو آرڈر کرتی ہے، اس کے بعد ملک میں معاملات جو ہیں چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن مقدم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مقدم نہیں ہے۔ اور جو دوسرا کام ہے وہ فیصل وابرہ نے کیا ہے کہ پروگرام میں بوٹ رکھ دیا ہے۔ فیصل وابرہ وہ بندہ ہے کہ پہلے سویا رہتا ہے، یہ غفلت کی نہیں سویا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں دینا، اچانک سے بیدار ہوتا ہے اور شعور آتا ہے اس میں، اور اچانک سے یہ جو بیان ہے دے دیتے ہیں۔ جب احمد اویس صاحب نے یہ کہا تو فیصل وابرہ صاحب جو ہیں تھوڑے سے ہلکان ہوئے، ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے ٹیبل کے اوپر بوٹ رکھا تھا، اور میں بوٹ اٹھا کر مارنا بھی جانتا ہوں، یعنی کہ اگر میں ٹیبل کے اوپر بوٹ کو رکھنا جانتا ہوں نا تو یہ آپ کو مارنا بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کس کو نوالا کھلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کس کو نوالا کھلاتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ حکومت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی وجہ سے، ان مین کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اس عمر میں بھی زہر اگل رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، احمد اویس صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے 9 مئی جو ہے کروانے جا رہے ہیں، یہ انہوں نے باتیں کی، کافی زہر جو انہوں نے اگلا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر مظہر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، تو مظہر عباس صاحب نے صرف ایک جملہ کہا کہ فیصل وابرہ صاحب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ ریٹنگ کے لیے اتنا زیادہ گر جائیں گے۔ کہ یہ فیصل وابرہ صاحب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، پہلے سوئے ہوتے ہیں اور جب یہ بولتے ہیں، یہ جب اپنی زبان کھولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں، بیان کیا دینے جا رہا ہوں۔ یہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہے گا، اور ان چند عناصر کی وجہ سے جو پاکستانی عوام ہے وہ اداروں کے خلاف ہے، پاکستانی اداروں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ بھی زہر جو ہے وہ اگلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔